Alors, salam alaikum. الحصة ديال اليوم غتكون عبارة على une vidéo explicative اللي غنشوفوا فيها une révision على les effets généraux زائد les effets relatifs. Alors, la première des choses, je vais ouvrir Pro Tools. Alors, هي الأولى. كنتسنى l'ouverture des waves, bien sûr. Alors, une fois غتفتح la session ديالي غنعطيها واحد الاسم مثلا cours effet. Effet, bien sûr, voilà. En 16 bits, bien sûr, les pas purement audio. 44.1. Je peux spécifier l'emplacement d'ILA le bureau. Alors, dis-moi, maintenant, l'emplacement. Utiliser le dossier actuel. Alors, et je crée ma session. Alors, très très bien. Donc, la première des choses, je vais commencer par l'importation de fichiers audio. Mais avant cela, je vais régler tout simplement la session d'elle en mode sleep, parce qu'on a une certaine liberté dans le fonctionnement de Pro Tools. Minute seconde, le timeline. Et je vais commencer par importer mon fichier audio. Alors, je l'emplacement, fait le fichier audio. Très bien. Et je vais toujours le copier ou le convertir, ne jamais l'ajouter, باش نقدر appliquer les SRC. Alors on dirait copier, appliquer SRC et terminer à la fin. Alors je prends deux fichiers audio par mesure de précaution. Alors غتشوفوا بجوج بهم هنا عندنا فيهم copier et non pas ajouter. Comme ça je peux cocher les SRC. Alors les SRC هي اللي كتconvertir لنا الفيشي اللي غنimporter من l'échantillonnage source l'échantillonnage de destination اللي هو عندنا فيه le projet actuel. Alors terminé, utilisez le dossier actuel pour la copie des fichiers audio. Alors nouvelle piste, voilà, et j'ai mon fichier audio qui est ici. Alors attention, il a كانوا les pistes ديالكم sélectionnين بجوج غتبركوا على Alt ولا وحده فيهم باش يديسيليكسيوناو. Comme ça je peux supprimer la deuxième sans aucun problème. وكتبقى لنا لا بيست ديالنا الاولانيه اللي فيها الفيشي اوديو. الوغ بالنسبه للفيشي اوديو عندنا فيه هذا الصوت. السلام عليكم ومرحبا بكم في Très bien. أول عرض إخباري الوغ لنهار اليوم. غادي بدءاً نبداو بلي من زيفي رحلات عودة جينيرو. البروجي. الوغ بالنسبه لي زيفي جينيرو اللي هما الريفيرب والديلاي كنا ديجا تكلمنا عليهم ولكن غادي نديرو اون بتيت ريفيزيون. الوغ لا بروميير دي شوز غادي نكرييو اون بيست اوكسيليير ستيريو لا ريفيرب, une deuxième piste auxiliaire mono, le delay. Alors je vais les créer, CTRL égal, et je vais insérer. Alors on a la piste auxiliaire 1 اللي هي stéréo هي هذه, ou la piste auxiliaire 2 اللي هي mono هي هذه. Alors غنمشي la première piste auxiliaire وغادي insérer فيها une reverb. Alors reverb, je vais prendre la déverb. Voilà. وغادي نمشي من بعد لا بيست الثانيه اللي فيها مونو اوكسيليير مونو وغادي نمشي نانسيري فيها ان ديلاي اش ديلاي بيان سور مونو. alors غادي نجي لهنايا لونطري. alors chaque piste auxiliaire possède une entrée. l'entrée هي هادي ديال اوكسيليير 1 اللي فيها الريفيرب, وهادي لونطري ديال لوكسيليير 2 اللي فيها الديلاي. alors غنمشي لونطري ديال لوكسيليير 1 ديال الريفيرب ونعطيها ان بوس 1 2, ونمشي لونطري ديال الديلاي ونعطيها بوس 5 par exemple. et puis je n'ai qu'à envoyer le son اللي بغيت او الصوت اللي بغيتو يمشي لهاد لي زيفي. الصوت ديالي بيان سور كاين هنا في اوديو 1. alors يمكن نتاكدوا. السلام عليكم ومرحبا بكم في أول alors عرض هاد الصوت إخباري هذا الا لنهار بغيتو اليوم. يمشي بدءاً من رحلات لا عودة ريفيرب او لو البروجي ديلاي للمغاربة. كنمشي للديبار ديالو et je l'envoie au bus désiré. Alors bien sûr chaque départ contient une quantité d'envoi, c'est-à-dire ملي تنبرك على الديبار تيعطيني واحد لا كونتيتي اللي هي هادي شحال بغيت نونفوي داك الصوت لهاد ليفي او ليفي الثاني. alors نشوف بوس 1 2
وندير بلاي حيث ونبدا يبدأ انفويي لا الحجاج ريفيرب. المغاربة أول رحلات العودة إلى أرض الوطن بعد غد الجمعة. Bien. بعد إتمامهم اليوم الأربعاء. Alors, ترث vous أيام constatez التشريق que من مناسك on entend l'effet reverb, وأفاد اللي هو un مصدر effet الرباط relatif في l'espace. المغربية للحج أن Alors غنمشي الفوز لبوس الأول 5 من الحجاج العائدين إلى أرض وغادي الوطن نصيفط الصوت ديالي سيتوزع الديلي على وغتلاحظوا ثلاث رحلات بانه يتوجهون داز إلى لو الرباط. دوزيام effet. فيما سيتوجه Alors bien sûr, il a إلى الطريق muté ou là si je mute pardon l'une des pistes, alors ما يبقاش l'effet مسموع. Si je fais mute les deux pistes, je n'aurai pas tout simplement les effets. Voilà, donc on va essayer de voir les effets relatifs sur le prochain cours sur la plateforme et à très bientôt.